Janamapi Vaishachi Putam Atra Swarupam Rupam Tasya Gajamuri Purim Maturim Goshtvatim Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Patitapipaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadibhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Swaha Sumurali Manohara Radhika Rasakambama Kripanidhe Supriya Jana Kinkarim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayavina Tivinjaya Devitam Namaham Charantikam. First of all, I bow down, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasishima Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I bow down again and again at the lotus feet of Srila Prabhupada and my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. Vanchakal Patarupascha So as you know, yesterday was the full moon day, Como sabéis, ayer fue una noche de luna llena, called the Guru Purnima, llamada Guru Purnima, the full moon on which Guru is worshipped. la luna llena durante la cual el Guru es adorado. Why? Because this day is the appearance day of Vyasadeva, who has compiled the Vedas. Porque este día es el día de aparición de Vyasadeva, que fue el que compiló los Vedas. His full name is Sri Krsna Dvaipayana Veda Vyas. Su nombre completo Full es name. His name is first Sri Krsna because he is the incarnation of Krishna himself, who has appeared to manifest the Vedic scriptures. Primero es Sri Krishna porque es la encarnación de Krishna mismo que ha aparecido aquí para hacer aparecer las escrituras. Sri Krishna Dvaipayan. His name is Dvaipayan because he was born on a dweep, an island. Su nombre es Dvaipayan porque nació en una isla, en una dweep. His father, Parasha Muni, was crossing the Jamuna in a boat with the daughter of one fisherman. Her name was Matsyagandha. Su padre, His father, Parasha Rishi, Parasha Rishi, was estaba crossing cruzando the Jamuna el Yamuna en una barca near Mathura hacia Mathura. with the daughter of one fisherman. Her name was Matsyagandha. Con la hija de un pescador que se llamaba Matsyagandha. And as they crossed, one mystical fog descended.
Y mientras cruzaban el río, descendió una niebla And muy they mística. stopped the boat on an island in the middle of the Jamuna River. Así que detuvieron el bote en una isla en el medio del río Yamuna. And there Vyasadeva was conceived and born there. Y ahí Vyasadeva fue concebido y nació. So because he was born on an island in the midst of the Jamuna River, his name is Dwaipayan. Y porque nació en una isla en el medio del río Yamuna, se llama Durvasa. So, Sri Krsna Dwaipayan Veda Vyas. The word Vyas La palabra Vyas means diameter. significa diámetro. The line which touches both sides of a circle while going through the center is called in Sanskrit Vyas. La línea que toca los dos lados de un círculo mientras va por la mitad del círculo se llama Vyas. That line divides. Esa línea divide. So he's called Vyas because before the Veda was only one, Se llama Vyas porque antes los Vedas eran solo uno, called Yajurveda. que se llamaba Ayurveda. But Vyasadeva divided it into 4 parts: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharva Veda. Pero Vyasadeva lo dividió en 4 partes. He organized the mantras in such a way that they were easier to understand and apply practically. Organizó los mantras de una forma que eran más fácil de entender y aplicar prácticamente. And he entrusted one Veda to each of his main disciples, Jaimini Rishi and Sumanta Rishi, Angera Rishi and Vaisampayan. Y le suministró estos Vedas a cada uno de sus These discípulos, 4 main a sus disciples. 4 principales discípulos. So because he divided the Vedic mantras and organized them into 4 parts, his name is Veda Vyas. Y porque dividió los Vedas en 4 partes y los organizó en 4 partes y las distribuyó a sus 4 discípulos, se llama Veda Vyas. And also because the diameter touches the center and also both sides of the circle. El diámetro toca el centro, pero también los 2 lados del círculo. In the same way that Vyasadeva, he had the darshan of Krishna. De la misma forma, Vyasadeva tenía la misericordia de Krishna, el darshan de Krishna, Who is the center of everything. quien es el centro de todo. And the consciousness of Vyas touched both sides because he could see the spiritual world and the material world. Y la conciencia de Vyasa tocaba los 2 extremos porque podía ver el mundo espiritual y el mundo material. So he could understand how the jivas, the souls who are lost in the material world, by being dedicated to the center of everything, Krishna could transcend and go to the spiritual. Y podía comprender cómo las almas más caídas que estaban sumergidas en el mundo material, manteniendo así a Krishna en el centro, podrían trascender al mundo espiritual. So his name is Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyas. Ese es su nombre. Yesterday, because our big festival was going on, we could not honor that day in the traditional way. So today, I want to honor the birthday of Vyasadeva by glorifying him according to our Gaudiya Vaishnava tradition. Ayer no pudimos celebrar esta adoración porque estábamos en medio de un festival muy grande, así que hoy voy a aprovechar la oportunidad para hacerlo de la forma más tradicional. First of all, you should know that as Vaishnavas, the followers of the Vedas, we are not interested in the discussion of faith in God, believing in God or not believing in God. Tenemos que saber que como Vaishnavas no estamos interesados en la discusión de creer o no creer en Dios. Someone has doubt and someone has faith. Alguien tiene dudas y otros tienen fe. We have nothing to do with this. No tenemos nada que ver con esto. What is faith and what is doubt? ¿Qué es la duda y qué es la fe? This is conversation of blind people. Esto es una conversación entre gente ciega. There are 2 blind persons. Hay 2 tipos de gente ciega. One person said, I don't believe that there is such a thing as the sun. Alguien dice, no creo que existe algo así como el sol. Another blind person said, no, I think the sun exists. Y otro ciego dice, no, yo sí creo que el sol existe. So the discussion of to believe or not to believe is the discussion of blind people. Así que la discusión de creer o no creer es una discusión de la gente ciega que no ve. If someone has eyes, Si alguien tiene ojos, they can look and directly see the sun pueden ver directamente y ver que existe el sol. and solve all the problems of the blind people. Y resolver todos los problemas de la gente que no ve, la gente ciega. When the person who has seen the sun
tells the blind people, the sun exists, Cuando la gente que ha visto el sol le dice a los ciegos, el and sol describes existe, what it is like. y describe cómo es. Is this faith or is this doubt? ¿Es esto fe o duda? It is not faith or doubt. No tiene que ver ni con la fe ni con la duda. It is anubhuti, realization. Es anubhuti, una realización. So, the Vedas that have been written, compiled by Vyasadeva, are not about faith or doubt. They are the direct realization of the Supreme Tattva, Supreme Truth. Así que los Vedas que han sido compilados por Vyasadeva no son una discusión, son una realización de la verdad divina. Now come with me. Ahora venid conmigo. Don't be in Madrid. No estar más en Madrid. By your heart, we're going very high into the Himalayan mountains. Desde su corazón vamos a transportarnos muy alto a los Himalayas. There, the source of the Saraswati river is flowing. Ahí el comienzo del río Saraswati empieza a fluir. And mixing with the early stage of the Ganga. Y se mezcla con el estado más... con el principio del Ganges. And where Saraswati, the goddess of learning, and Ganga Devi, Y cuando Sarasvati, goddess of devotion, la diosa del mixed together, aprendizaje, it is called the Keshav Prayag. y Ganga Devi, la diosa de Devoción. Ganga Devi, goddess of devotion, la diosa de la devoción, and Saraswati, goddess of learning. y Sarasvati, They la meet diosa del together. aprendizaje, se unen. That is called Keshav Prayag. Eso se llama Keshav, A very beautiful place. un lugar muy hermoso. So there is an ashram there called the Shamya Prash Ashram. Hay un ashram allí que se llama Shamya Prash Ashram. Shamya Prash means that in that place, the three gunas, they are not vibrating, they are not in competition with each other, they are in equilibrium. Esto significa que allí las gunas no están en competición las unas con las otras, sino que están en armonía. Oh, have you been there? ¿Han estado allí? ¿Habéis Some estado have allí? been there with me. ¿Alguien ha estado allí conmigo alguna vez? So this is a very good place for meditation. Este es un lugar hermoso para la meditación. Vyasadeva was doing his meditation there. Vyasadeva estaba haciendo su meditación allí. He rose very early in the morning Se levanta muy temprano en la mañana and he took bath in the Saraswati. y tomó baño en el Sarasvati. Then he sat on the bank of the river Se sentó en el banco del and río was remembering his mantras. y estaba recordando sus mantras. After some time, the thought came to him, Después de un tiempo le vino un pensamiento. I have divided the Veda into four. He dividido los Vedas en 4. I have explained the essence of the Vedas in Vedanta. He explicado la esencia de los Vedas en Vedanta. And for the ordinary persons who are not very philosophical, Y para la gente ordinaria que no es muy I filosófica, have explained the ideas of the Vedas in the form of histories called the Puranas. he explicado la ciencia de los Vedas en la forma de la historia que se llaman los Puranas. And also for the common people who are very interested in like soap operas, Y también para la gente común que no estaba muy interesada en esto, I have made Mahabharata. he hecho el Mahabharata. Many interesting stories Muchas historias interesantes. with the wizards. Con magos Yes, and beautiful princesses y princesas hermosas and demons y demonios and war. y una guerra. Everyone is interested in this. So Todo I el have mundo está written interesado. Mahabharata, and in the middle of this I have given Bhagavad Gita. Pero en el medio de esto he dado el Bhagavad Gita. So I have tried my best to serve my Guru Narada Muni He hecho lo mejor, mi mayor esfuerzo para servir a mi Guru Narada Muni, by giving the Vedic education to all the people. para dar la educación védica a todas las personas. But still, I am not feeling fully satisfied. Aún así, no me siento totalmente satisfecho. Why? ¿Por qué? Vyasadeva was wondering this question. Vyasadeva se preguntaba esto continuamente. So just then, he heard a sound in the sky. En ese mismo momento escuchó un sonido en el cielo.
era su guru. Narada Muni descended Narada Muni descendió from the higher planets and he landed there. de los planetas superiores y aterrizó allí. So Vyasadeva, Gurudev has come, and he gave Dandavat Pranam. Y Vyasadeva dijo, ha venido Gurudev y le dio Dandavat Pranam. Then he gave him an asana and invited him to sit down. Luego le brindó un asiento y le invitó a sentarse. And he washed his feet and did a puja and worshipped him. Lavó sus pies, hizo un puja y le adoró. And gave him some water to drink. Y le dio un poco de agua para beber. And when, after he had satisfied his guru in all ways, Y después de haberle satisfecho en todos los sentidos, then he sat down peacefully in front of him to await some instruction. se sentó frente a él y esperó instrucciones. This is etiquette, how to serve Guru. Esta es la etiqueta de cómo servir a un guru. So then, Narada Rishi smiled. Narada Rishi sonrió. He said, "Oh Vyas, are you happy?" Ya, si estás contento, estás feliz. Vyasadeva said, "Gurudev, just like the air is everywhere, you are everywhere. Vyasadeva dijo, Gurudev, así como el aire está en todas partes, tú estás en todas Just partes. as the light of the sun sees everything, Así como la luz del sol lo ve todo. just as the Paramatma in the heart of everyone sees everything. Así como el Paramatma en el corazón de todos lo ve todo. So Gurudev, I know that you know everything. Gurudev, yo sé que tú sabes todo, lo sabes todo. But being as you have asked the question, then it's my responsibility to answer. Pero como, Though me you has, know the answer. pero como me has hecho la pregunta, aunque sé que sabes la respuesta, es mi deber responderte. Gurudev, I have divided the Vedas into 4 parts. Gurudev, he dividido los Vedas en 4 partes. I have given Vedanta Sutra and the Puranas and the Mahabharata and Bhagavad Gita. He dado Vedanta Sutra, los Puranas, Mahabharata y Bhagavad Gita. But still, I am not feeling satisfied. Pero aún así no me siento satisfecho. Why? ¿Por qué? Narad Rishi then chastised his disciple Vyasadeva. Narada Rishi regañó en ese momento a su discípulo Vyasadeva. The Guru has the right to give chastisement to his disciple for the benefit, to clean his heart. Porque el Guru tiene este derecho en beneficio de su discípulo para limpiar su corazón. Even if you have not done anything wrong, still, Gurudev can chastise you for something you have not done. Aunque no hayas hecho nada malo, incluso en ese momento, tu Gurudev tiene el derecho de castigarte y regañarte para limpiar tu corazón. It is the right of Guru. Es su derecho. Why? ¿Por qué? Because if someone criticizes you for something you have done, still, you cannot tolerate. Porque si alguien te critica por algo que has hecho, no lo puedes tolerar. But if someone criticizes you for something you have not done, impossible. Pero si alguien te critica por algo que no has hecho, dices, es imposible. Then you must make a big protest. Entonces tienes que hacer una gran protesta. That is called ahankar, ego. Eso se llama ahankar, el ego. So every now and then, Gurudev is testing to see if the preparation is cooked. Así que de vez en cuando el Gurudev tiene que probar si la preparación está cocinada. You know, if you are cooking the kartoshka, Si estás cocinando potatoes, a las patatas, then sometimes you have to see if it's cooked or not. tocarle para ver si está cocinada o no. So sometimes Gurudev is Así que a to veces see el if the disciple is cooked or not. Gurudev tiene que tocar para ver si el discípulo está cocinado o no. Is he really doing bhajan and transcending the very dark identification with the body and this world or not? En realidad tiene que probar si está haciendo bhajan y está trascendiendo esta dura identificación con el cuerpo o no. So Narada Rishi said, "O Vyas, jugupsitam dhamma kritanushasata svabhava raktasya mahan vyatikrama. Mahan vyatikrama. You have made a big mistake. Has cometido un gran error, le dice. Yad rakvato dhamma ititara stito namanya tasya
Nivaranam Janaha said, oh, you have made a big mistake because you have described the path of karma. Has cometido un gran error porque has descrito el camino del karma. You have described the path of Gyan, knowledge. Y el camino de Gyan, el conocimiento. And you have said something about bhakti also. Y también has mencionado algo sobre el bhakti. But the general people, when they have to make a choice, shall I do karma, Gyan or bhakti? Pero la gente común, cuando tiene que tomar esa decisión, voy a hacer karma, Gyan o bhakti. Then what will they do? ¿Qué piensas que van a decidir? If I worship Ganesha and Durga and Shiva, I can get a beautiful wife and lots of money. Si adoro Ganesh, Shiva o Durga, puedo obtener una hermosa mujer, niños, This dinero. is karma. Esto es karma. Huh? Oh, my life is so difficult. Oh, mi vida es tan difícil. If I do Gyan, I can get nirvana. Si hago Gyan, Escape from this world. puedo escapar de este mundo, obtener nirvana. And if I do bhakti, Y si hago bhakti, then Krishna will take away everything from me. entonces Krishna me va a quitar todo. He'll make me like one homeless person. Me hará como un mendigo, me volverá un mendigo. And I'll wander around Vrndavan crying. Iré por allí llorando. So the common person, they'll see karma, Gyan, bhakti. La gente común verá el karma, Gyan, el bhakti. Oh, and yoga also. Y también yoga. If I do yoga, Si hago yoga, then I can get siddhi, entonces mystic powers. obtendré siddhi, poderes místicos. Everyone will respect me. Todo el mundo la respetará. Yeah? So when the people are reading and they choose, Cuando la gente está leyendo y tiene que what will they elegir, choose? ¿qué creéis que elegirán? They will choose according to their swabhav, their nature, their material condition nature. Escogerán de acuerdo con su condición material, su naturaleza también. Swabhava raktasya mahan vyatikrama. Because they're attached to their materialistic way of thinking, they will not go in the line of bhakti, they will do other things. Porque están apegados a su forma materialista de pensar, no van a escoger por el bhakti, van a escoger las otras opciones, algunas de las Tad otras. vyakito dharma ititara stito. And they will think that I am on the path of real dharma. Y pensarán, estoy en el camino del verdadero dharma. I'm a very religious person. Soy una persona muy religiosa. Om Namo Shiva. Give me some more money. Dame más dinero. I'm very religious. Because I'm following the Vedas. Soy muy religioso porque estoy siguiendo los Vedas. Vyasadeva has written it. Vyasadeva lo ha escrito. So Narada Muni said, Narada Muni dijo, Na manyatasya nivaranam jana. If a person who knows the true goal of life, a pure devotee, will come and say, give up all these things. si una persona conoce el verdadero sentido de la vida, un verdadero devoto va a decir, You are not following the teaching of the Vedas. no estás siguiendo las enseñanzas de los Vedas. Then they will not accept that pure devotee's instruction. They'll say, no, I have read it. Entonces ellos no In the aceptarán Samaveda, I have read it. esas instrucciones de ese devoto puro. Dirán, no, yo lo he leído aquí en los Vedas, lo he leído aquí. How to do karma kanda yagyas. Cómo hacer karma kanda yagyas. And so the common people will not respect the instructions of the pure devotees to leave sarva dharman parityaja mamekam shanabraja. Leave all worldly activities and simply surrender their heart to Krishna. Así que la gente no aceptará las instrucciones de un devoto puro de abandonar todas las actividades materiales y simplemente rendir su corazón a Krishna. So Vyas, you have to write another text. Así que Vyas, tienes que escribir otro texto nuevo. And in this one, don't make any compromise. Y aquí en este texto no hagas ningún compromiso. Don't make any kitchery. No hagas ningún kitri, Mixing up everything. mezclándolo todo. Karma, Gyan, Yoga. Karma, Jnana, Yoga. You should write one scripture which is only pure bhakti. Debes escribir una última escritura que sea solamente bhakti. Bhakti puro. He said, O Vyasadeva, have you written that Krishna is the Supreme Lord? Has escrito, Vyasadeva, que Krishna es el Señor Supremo. Because in one part of the Vedas it is said, Shiva is Maheshwara,
Porque en una Maheshwara, parte Supreme Lord. de los Vedas dice Shiva es Maheshwara. Other place it is told Indra is the greatest. En otra parte dice Indra es el más grande. Vyasadeva said, oh, in some places I have written Mata Prataram Nanyat Kintidasti Dhananjaya. In Gita, Krishna said, there is no truth higher than me. Vyasadeva dice, bueno, en algunos lugares sí que he escrito que en el Gita Krishna dice, no hay una verdad superior a mí. Narada Muni said, you have to say it clearly. Eitaicha angsa kalapungsa Krishna's tu Bhagavan Swayam. Narada Muni dijo, lo tienes que escribir muy claramente. There are many expansions of God and expansions of God. But Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna is supreme source of all of them. Hay muchas expansiones de Dios y expansiones de las expansiones de Dios. Pero Krishna es el único Señor Supremo. He said, oh Vyasadeva, have you written Has escrito, Vyasadeva, that though Krishna is supreme Lord and origin of everything, que aunque Krishna es el Señor Supremo y el origen de todo, though he is unlimited, aunque es ilimitado, he has no boundary, no inside and no outside. no tiene principio, ni fin, ni comienzo, ni dentro, ni fuera. He cannot be caught by the yogis who can fly at the speed of mind. No puede ser capturado por los yogis que viajan a la velocidad de la luz o de la mente. But when he was stealing butter and feeding it to the monkeys, Pero cuando estaba robando la mantequilla y dándosela a los monos, Mother Yashoda ran after him la madre Yasoda corría and he tried to run away. y él intentó escapar. He was afraid. Tenía miedo. Though fear personified is afraid only of his name, he was afraid of his mother. Aunque el miedo en persona está temeroso del nombre de Krishna, él estaba temeroso de su madre en ese momento. And then Mother Yashoda caught him Así que la madre Yasoda with le her left cogió hand con su mano izquierda and with a stick in the other hand. y con un palo en la otra mano. And Krishna was crying, oh my God, don't beat me. Y Krishna lloraba, mami, mami, no me pegues. And then she took a rope and she tied him. Entonces agarró una cuerda y le ató. That would teach you a good lesson. Eso te enseñará una buena lección. And then she went back to the kitchen. Y regresó a la cocina. Now Krishna was stuck, he could not get out. Ahora Krishna estaba ahí atrapado, no se podía zafar. Have you written how the Supreme Personality of Godhead is bound up by the love of his devotee? Has escrito cómo la Suprema Personalidad de Dios está atrapada por el amor de sus devotos. Vyasadeva said, no Gurudev, I have not written it. No, Gurudev, no he escrito sobre eso. Narada said, then what have you written? Narada dijo entonces, ¿sobre If qué you have has not escrito? written this, what is the use of everything? Si no has escrito sobre esto, ¿de qué sentido tiene todo lo demás? Narada said, oh Vyas, have you written Narada dijo, ¿has escrito? that one day Krishna, he was about 4 years old, Que un día Krishna tenía aproximadamente 4 años, naked desnudo and with so many friends. y con muchos amiguitos. He was playing in the sand Estaba jugando en on la the bank arena, of the Jamuna, a las orillas del río Yamuna. Brahmanda Ghat. And they were wrestling together. Y estaban luchando unos con otros. And Krishna was wrestling with his friend Sridham, and Sridham threw him on the ground. Y Krishna estaba jugando con su amigo Sridham y Sridham lo arrojó al And then suelo got on top. y se puso encima de él. And then Sridham said, I am the winner. Y Sridham dijo, soy el ganador. Then Krishna said, no, I am the winner. Entonces Krishna dijo, no, no, yo soy el ganador. And they began to quarrel with each other. Y empezaron a discutir. So then Krishna took a handful of dust and threw at his friend. Entonces Krishna agarró una bola de arena y se la lanzó a su And amigo. his friend took dust and threw it. Y su amigo Krishna. agarró otra y se la lanzó a Krishna. Then all the boys, they were throwing dust at Entonces each todos other. los niños empezaron ahí a lanzarse bola de arena. At that time, one very powerful yogi, Durvasa Rishi, En esos tiempos, un yogi muy poderoso. his name is Durvasa because he drinks the wheatgrass juice, you know. Durva grass, who drinks the Durva grass juice is called Durvasa. Se llama Durvasa porque solamente toma un zumo hecho con la hierba del trigo, que se llama Durvas. So he's so powerful Es tan poderoso and very temperamental. y muy temperamental.
If he's upset, he may give you a curse. Si está enfadado, puede maldecirte rápidamente. He's very tall. Es muy alto. He has long jata dreadlocks Tiene dreadlocks muy largos. in his hair and in his beard also. En su pelo y también en su barba. And from his tapasya, he's shining. Y de su tapaya está brillando. His eyes are like fire. Sus ojos son como el fuego. And when people see him coming, they tremble with Cuando fear. la gente le ve aparecer, empieza a temblar de miedo. If you say, oh, you should die today, at once you will die. Si él dice, tú deberías morir hoy, entonces de una mueres. If you Dejas say, el cuerpo. become a crocodile, at once you turn into a crocodile. Si él dice, conviértete en un cocodrilo, de una vez te conviertes en un He's cocodrilo. very powerful. Es muy poderoso. So he had heard that Bhagavan, the Supreme Lord Narayan, he has appeared and playing like a boy in Gokula. Él había escuchado que Bhagavan, el Ser Supremo, Narayan, había aparecido como un niño y estaba jugando en So this Radha. powerful yogi who can fly in the sky, Y este yogi tan poderoso que puede volar por los he cielos, came to Gokul to see Bhagavan, vino a Gokul a ver a Bhagavan, God, the Supreme Lord. el Señor Supremo, Dios. So he was walking through the forest, Y estaba caminando por el bosque and there he saw God, y allí vio a Dios, throwing dust at his friends. tirando arena a sus amigos. He looked, thought, what is this? Miró y dijo, ¿esto qué es? How sweet, ¡Qué dulce! how beautiful. ¡Qué hermoso! That Supreme Lord has friends and plays with them in this way. El Señor Supremo tiene amigos y juega con ellos de esta forma. He was shocked by the beauty of Krishna, Estaba en shock por la belleza and he de just Krishna sat down y se sentó. and was looking in a trance. Y estaba mirando en un trance. Tears were streaming from his eyes. Las lágrimas brotaban de sus ojos. He could not speak. No podía hablar. This is the beauty of Krishna. Esta es la belleza de Krishna. So then Krishna said to Sridham, that yogi, he saw everything. He can decide who was the winner, me or you. Entonces Krishna le dijo a Sridham, ese yogi que está allí lo ha visto todo, así que él puede decidir quién es el ganador, tú o yo. So all the little boys, they came over to the yogi. Así que todos los niños pequeñitos fueron hacia el yogi. Sridham said, oh Baba, tell him I am the winner. Y Sridham dijo, Baba, dile que yo soy el ganador. Krishna said, Baba, you tell him I am the winner. Y Krishna dijo, Baba, dile que yo soy el ganador. But Durvasa was only sitting. Y Durvasa estaba ensimismado simplemente mirando. So Krishna just jumped on his lap, Así que Krishna se le sentó en la pierna, on one side, en un lado. and Sridham jumped on the Y other. Sridham del otro lado. So Krishna grabbed his beard. Hey Baba, Y Krishna le agarró la barba. Baba, say something. di algo. Are you deaf? ¿Estás sordo? Sridham grabbed the other side of his beard. Y Sridham agarró el otro lado de su barba. Baba, are you dumb? Pero eres tonto. So now Krishna and Sridham, they're pulling his beard. Y los dos estaban tirando de su barba de un lado a otro. But Durvasa was in ecstasy. Y Durvasa estaba en He could not speak éxtasis. anything. No podía ni hablar. Oh, this is Bhagavan. Pero esto Bhagavan. So then Sridham and Krishna, they got up Entonces Sridhama y Krishna se and levantaron they are walking away, y empezaron y se fueron telling each caminando. other, oh, this Baba is useless, he doesn't know anything. Y diciéndose el uno al otro, este baba no se entera de nada. Itam satam brahma sukhanu butte dasyam paradaivatena mayashritanena narudarakena sadam vijaru krita punya punya. Narad said, have you written that there are persons who meditate on Brahman? Narad dijo, has escrito que hay personas que meditan en Brahman. Itam satam brahma sukhanu butte, and they think that Krishna is the source of Brahman. They see Krishna in that way. Y piensan que Krishna es la fuente de Brahma. Dasyam gatanam paradarakena. Dasyam gatanam paradevatena. There are others who see that Krishna
is Paradevata, the Supreme Personality of Godhead. Hay otros And they worship him as his servants. que Krishna es la suprema personalidad de Dios y lo adoran como sus sirvientes. Mayashitanam Naradarukena. There are other people, they're just in Maya, in illusion. Y hay otros que simplemente están en la ilusión, en Maya. They think Krishna is an ordinary person. Piensan que Krishna es una persona ordinaria. But Sardam Vijaru Kritakun Punya Punja. But there are others who, after accumulating mountains and mountains of Sukriti, pious activity, Y hay otros que tras acumular montañas y montañas de Sukriti, they live with Krishna and play with him every day as his juegan con friends. Krishna, viven con él y juegan con él cada día como sus amigos. Can you believe it? ¿Podéis creer? There are some people who are so lucky. They live with Krishna and play as his friends every day. Today. Algunas personas tienen tanta suerte que están allí con Krishna y juegan con él cada día, hoy, ahora mismo. So Narada said, Vyasadeva, have you written this? Vyasadeva, ¿has escrito esto? Vyasadeva said, no, Gurudev, I have not. No, Gurudev, no he escrito esto. Narada said, then what have you written? Entonces, ¿qué has escrito? All these Vedas. Todos estos Vedas. Vyasadeva, Narada said to Vyas, have you written Narada dijo a Vyasa, ¿has escrito that so many beautiful young gopis of Vrndavan que muchísimas gopis hermosas de who were Vrndavan not married, que no están casadas, secretly every day they were going to the bank of Jamuna in the early morning secretamente and worshipping Katyayani Devi. cada día van muy temprano en la mañana a las orillas del río Yamuna y adoran a Katyayani And praying Katyayani Mahamai Mahayogini Adishwari Nandagopam Sutam Devi Patime Kurute Namaha. O Katyayani Durga, Katyayani Durga, O Mahayogini, oh Mahayogini, O Goddess of the whole world, la diosa de todo el mundo, please fulfill our desire por favor, that the son of Nanda Maharaj will become our husband. satisface nuestro deseo de que el hijo de Nanda Maharaj se convierta en nuestro esposo. And every day they were doing puja for Cada 1 día month. hacían puja durante un mes. And hard austerities, only eating once a day. Y muchas austeridades, comían solamente They're una not vez al putting día. any oil on their body or any cosmetics. No ponían nada de cosméticos, ni aceite en el cuerpo. They became dry and skinny. Se pusieron muy delgadas, Their muy hair secas. became dry also. Su pelo se puso muy Their- seco. Mothers and fathers were very worried about them. Sus padres estaban muy preocupados por ella. And on the last day of their vow, they kept their clothes on the bank of the river and they were bathing in the water. Y el último día de su penitencia se quitaban sus ropajes y los bañaban en el Yamuna. At that time, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. All dharma, all religion comes from God. En ese momento toda la religión venía de Dios. But what did he do? ¿Pero qué hizo él? When they were not looking, he collected all their clothes and he climbed up a kadamba tree. Mientras no miraban, recolectó todos sus ropajes y se subió en un árbol kadamba. Then he was laughing. Y entonces se rió. And the gopis, they heard someone laughing and they sank into the water up to here. Las gopis cuando escucharon las risas de alguien, wow, se sumergieron hasta aquí en el Yamuna. Because they were naked, so they were hanging. Porque estaban desnudas. Their faces are like lotus flowers now floating in Jamuna. Sus rostros eran como flores de loto ahora flotando en el Yamuna. Gopi said, "Oh, you have stolen our clothes. Give us back our clothes." Y una gopi dijo, tú, nos has robado la ropa, devuélvela. Krishna said, "Why are you making false accusations to me? Y Krishna dijo, ¿por qué me acusáis falsamente? Did you see me steal your clothes? ¿Acaso me habéis visto robaros Then la why ropa? are you blaming me?" ¿Por qué me estáis culpando? One goddess of the forest was stealing your clothes. Una diosa del bosque fue quien os robó la ropa. So to help you, I stopped that goddess of the forest and took them from Así her. que para ayudaros, yo la detuve y recobré vuestros ropajes. So I have come to help you, and this is all the thanks I get. Así que vengo a ayudaros y así me lo agradecéis.
I do not steal your clothes. I think that you steal my clothes. Yo no me he robado vuestra ropa, yo creo que vosotras habéis robado mi ropa. Because I wear golden pitambara. Porque llevo un picambara de oro. And I run here and there in the forest with my friends. Y voy por allí corriendo por el bosque con mis amigos. I enjoy playing so much that sometimes my pitambara falls down, I don't notice. Y lo disfruto tanto estar jugando con mis amigos que hay veces que se me cae y no me doy cuenta. At that time, you go here and there and you steal my golden cloth. Y en ese momento vosotras vais por aquí y por allí y me agarráis esta tela. And now, you are wearing my golden cloth. Y ahora lo estáis usando. Because I can see very clearly through the water, you're all gold, dressed Porque in gold. From top to bottom. puedo ver muy claramente a través del agua que os veis todas como doradas. Then gopis became shy. Y las gopis se avergonzaron muchísimo. If you want your clothes, you should come out from the water. Si queréis vuestra ropa, tenéis que salir del agua. Don't do this. We'll tell your father on you. No nos hagas esto, que le vamos a decir a tu padre lo que estás haciendo, And he'll beat you. Y te dará un azote. We'll complain to Kamsa Maharaj in Mathura also. Le iremos a decir a Kamsa Maharaj en Mathura. And you'll be in big trouble. Y te meterás en problemas. Krishna, okay, then go and complain. Krishna dijo, no, vale. Iros a quejaros. Quiero ver cómo os quejáis. Oh Krishna, don't be so cruel. Krishna, no seas tan cruel. Just put the cloth on the river and then go far away and we'll come out. Pon los ropajes ahí al lado del río y vete de lejos. Krishna said, I cannot allow that to happen. Krishna dijo, yo no puedo permitir que eso suceda. Because if I put the cloth there, then some of you may take someone else's cloth, someone may take someone else's cloth. Porque si pongo allí la ropa toda mezclada, entonces os vais a confundir, una va a agarrar la ropa de una, la otra va a agarrar la ropa de la otra. Gopi said, oh, yes, now I remember. We are the ones who are famous in the 3 worlds for stealing. Ah, las gopis dijeron, sí, ya nos acordamos, nosotras somos las que somos famosas en los 3 mundos por robar. So it was very, very cold and they were shivering. Hacía mucho frío, ya estaban temblando. And they could not stay any longer in the water. Y ya no podían permanecer más tiempo dentro del So agua. Krishna said, come out. Krishna dijo, venid, And I'll salir give del you your agua. cloth one by one. Y os daré vuestras ropas una a una. Because if I don't see your exact size and shape, then I will not be able to decide which is the right cloth to give to you. Porque si no veo vuestra forma exacta y vuestra estatura y vuestra talla, no sabré de quién es cuál ropa. So then the gopis said, okay. Las gopis dijeron, There were some younger vale. gopis with them, very young. Había algunas gopis muy They're jovencitas too con young ellas. to have the romantic feelings. Las que son muy jovencitas no tienen este So sentimiento they put one romántico. small girl at the front. Y pusieron a una muy pequeñita, muy jovencita al frente. And 2 of the more mature girls stood behind her, but she was covering. Y 2 de las que eran más mayores se pusieron detrás, así que la pequeña les tapaba. And they put another 2 small ones on the side. Y luego pusieron otras 2 pequeñas a los lados. Then 3 of the older girls stood behind those 2, and 1 small one on each side. Y So they made a formation like an arrow, like así que this. hicieron como una formación de flecha, así que todas salieron del agua, pero no se les veía nada. So they can all come out of the water, but only very little girls are on the edge. And they're one behind another. Krishna cannot see anything. Así que fueron todas saliendo del agua así en esta formación de flecha y las más pequeñitas tapaban a las mayores, entonces Krishna no podía ver nada. Krishna said, very good. Krishna dijo, muy bien, Now everyone in a straight line. ahora todas en una línea recta. Otherwise I will not return your Si clothing. no, no os voy a devolver la ropa. So Krishna made them stand in a straight line. Así que Krishna hizo que se pararan And they haciendo una línea, had una very fila. long hair, and they took their long hair and put it over their Tenían body. el pelo muy largo, así que lo recogieron así y lo pusieron tapándoles el cuerpo. Krishna said, it is a big offense for a young lady to make her hair open in the water. Krishna dijo, es una gran ofensa para una jovencita
dejar el pelo suelto dentro del agua. So you have to tie your hair. Así que os lo tenéis que atar. So he made them tie up there. Así que se hicieron unos moños. And then they're like Y this. luego estaban con las manos. Then Krishna said, Así que Krishna dijo, you have made offense to the god of the water. estáis haciendo una gran ofensa. So you should give pranam like this. Habéis hecho una gran ofensa a la diosa del agua, así que tenéis que prestar reverencias así. So then Así que we see that they wanted that Krishna should be their husband. ellas tenían el deseo de que Krishna fuese su esposa, So they cannot be married according to the laws of society. pero no pueden casarse de acuerdo a las leyes de la sociedad. But there is one law that anyone cannot see a lady naked, Pero hay except for the husband. una ley que dice que nadie puede ver a una mujer desnuda excepto su esposo. So they knew if they will go like this, that means now Krishna has accepted them and their worship and tapasya for 1 month worshipping Katyani Devi has become successful. Así que al Krishna hacerlas prestar reverencias así, significa en realidad que él las ha aceptado como esposas, así que el tapasya que han estado haciendo durante un mes ha tenido éxito. So this is the marriage of Krishna and gopis, not according to the laws of society, but according to the laws of Prem. Así que este es el matrimonio de las gopis con Krishna, no de acuerdo a las leyes de la sociedad, sino de acuerdo con el prema. So they came one by one, Así que vinieron una a and una Krishna returned their cloth. y Krishna les devolvió. When their cloth was touched by the hand of Krishna, now it was fragrant with Krishna's fragrance. Cuando las telas eran tocadas por la mano de Krishna, se volvían fragantes. And como when they flores. put on this cloth, they felt as if it was Krishna embracing them. Y cuando se pusieron los ropajes, sentían que era como que Krishna las estaba abrazando. And then, with great difficulty, they returned to their homes. Y con mucha dificultad regresaron a casa. So, Krishna promised to them, Yatha bala brajam mayema rangshatak shapaha, means, I promise you that on these coming nights of the autumn season, the purpose for which you have worshipped Katyani, it will all come true. Krishna les prometió, os prometo que durante las siguientes noches de otoño, la razón por la cual habéis adorado a Katyayani se volverá realidad. So gopis, they returned to their homes. Así que las gopis regresaron a sus casas. Krishna had given back their cloth, Krishna les había devuelto sus ropas, but he did not give back their heart, he kept it. pero no les devolvió sus corazones. Se los Now, quedó. day and night, they're looking, everywhere they look, they see only Krishna smiling. Ahora día y noche, donde quiera que miraban, solamente They veían hear a the Krishna. sound of his voice, Escuchaban el sonido de su voz, the fragrance of Krishna. la fragancia de And they're Krishna. waiting for the day when Krishna will fulfill his promise by playing his flute and calling them to meet with him. Y esperaban aquel día que Krishna cumpliese su promesa tocando su flauta y las llamara a encontrarse con él. So they waited to the autumn season, Así que esperaron durante la estación del otoño, but Krishna did not call. pero Krishna no las llamó. Then they waited another year, Esperaron otro año. and on the full moon night of the Sharad season, Krishna went into the forest at the Bangsi Bhat and began to play his flute. Así que en una luna llena de la estación de otoño, And Krishna whatever they were doing, tocó su flauta Braj Gopis, they dropped everything and they ran to meet with y Krishna. cualquier cosa que estaban haciendo las gopis la dejaban y corrían a encontrarse con Krishna. And Krishna danced with them. Krishna bailaba con ellas. And in the end he told them, Na parayam niravajya samyudyam swasadu krityam vibudaya shapiva Yamma bhajan durjaya gega srinkala samrishtadva pratiyatu sadhuna. Oh my dear gopis, I cannot repay you.
Y al final les dijo, mis queridas gopis, no os puedo pagar. I am indebted to you. Estoy en deuda con vosotros. You know, Krishna has made a promise. Yaya tamam prapadyante tangstataiva bhajamiham. If anyone surrenders to me, I reciprocate exactly with that person. Krishna ha hecho la promesa de que si cualquiera se rinde a él le reciproca con de la misma forma. So Krishna is Satya Sankalpa. Krishna es Satya Sankalpa. That means if he makes a promise, it comes true. Si hace una promesa, se cumple. But the gopis have broken the promise of Krishna. Pero las gopis rompieron la promesa de Krishna. Because he told them, the love that you have for me, I have no experience myself of what is that love. I don't have it. He told them. Yes. Porque les dijo, el amor que sentís por mí, yo no lo he experimentado. If I would serve you for thousands of years, Si os sirvo durante millones de años, then I still cannot repay even one service you have rendered to me. no os puedo pagar ni siquiera un servicio que habéis hecho por mí. You know, if everyone in this world is born in a debt. Todos en este mundo nacemos con una deuda. You have a debt to the demigods for air and light. Tenemos una deuda con los semidioses por To la your luz, el parents aire, for giving you this human form. por nuestros padres que nos han dado esta forma humana, To the king for maintaining law and order. por el rey por mantener la ley y el orden, For the animals for giving milk and honey. por los animales que nos dan la leche, la miel, To the sages for giving education. los sabios que nos dan la educación. We have so many debts. Tenemos tantas deudas. So you have to worship all these personalities, the forefathers, the devatas. Así que hay que adorar todas estas personalidades, los cuatro padres, los devatas. But gato mukundam pariritya kartam. If a person just serves Krishna, they become free from all debts. Pero si una persona To everyone simplemente sirve a Krishna, se libera de todas estas deudas. Because Krishna is the father of your father, the mother of your mother. Porque Krishna es el padre de tu padre, He la is madre the de tu God of padre, all gods, the king of all kings. el Dios de los dioses, el rey de los reyes. Whatever anyone has given to you, Krishna has given to that person. Cualquier cosa que alguien te haya dado jamás, Krishna se los ha dado a ellos. So by serving Krishna, you become free from all debts. Al servir a Krishna nos liberamos de todas las deudas. But that Krishna who frees everyone from debt, he told gopis, I am in debt to you. Pero aquel Krishna que libera a todos de sus deudas le dijo a las gopis, I cannot estoy repay endeudado your con Prem. vosotras. No puedo regresaros vuestro Prem. So Narada Rishi told Vyasadeva, have you written this? Narada Rishi le dijo a Vyasadeva, ¿has escrito sobre esto? Vyasadeva said, no Gurudev, I have not written it. Vyasadeva dijo, no Gurudev, lo siento, no he escrito sobre esto. Then what have you written? Entonces, ¿sobre qué has escrito? Oh, without this everything is useless. Sin esto nada tiene sentido. Have you written Has escrito that Krishna's very closest friend Uddhava, que el mejor amigo de Krishna, Uddhava, when he came to Vrndavan, cuando vino a Vrndavan, when Krishna had left Vrndavan and gone to Mathura, cuando Krishna dejó Vrndavan y se fue a Mathura, all gopis were crying in separation from Krishna. todas las gopis lloraban en separación por Krishna. And he saw Radharani. Y vio a Radharani. And Radharani was so mad in separation from Krishna that she was having a conversation with a bumblebee. Y Radharani estaba loca de separación por Krishna. Y estaba tan loca que estaba manteniendo una conversación con un abejorro. Madhupakitava bandho mas prashangrim sapatna kuchavilalitamala kunkumasma subina bahatu madhupatistan marininam prasadam yadusadasi vidangam yasadutastamidrik. Hey bumblebee, you are the friend of a cheetah. Abejorro, eres el amigo de un impostor. Your master is just like you. Tu maestro es como tú. You go to the flowers and take some honey. Vas por las flores recogiendo miel Then you become so intoxicated. y te intoxicas de tal forma You abandon the flowers que abandonas la flor. and you go to another flower which has no fragrance at all. Y vas a otra flor que ni siquiera tiene fragancia. That means like Krishna, Como he Krishna. became so intoxicated tasting the nectar of lips of Braj gopis, then he flew away to Mathura and now he's with Kubja, no Como fragrance. Krishna que se intoxicó con el aroma de los labios de las gopis en Mathura y luego se fue.
Radharani sometimes criticized the bumblebee. Radharani a veces criticaba al abejorro. But when she saw the bumblebee had flown away, Pero cuando vio que se iba volando, she thought, oh, now he went to tell Krishna all these things. dijo, "Oh, ahora va a ir corriendo y le va a contar a Krishna todo lo que le he dicho." Oh, Oh, Krishna will be very sad. Krishna se va a enfadar y se va a poner muy triste. Then Radharani saw, he came back. Y luego escuchó "Zzz", y dijo, ¡ay, regresa, y regresa! He told everything to Krishna, but Krishna was very kind and he knew I was just upset. Le ha dicho todo a Krishna, pero Krishna fue muy gentil y se dio cuenta que yo simplemente estaba un poco enfadada. Before Radharani said, Master Sangram, don't touch my feet. Antes Radharani dijo, no me toques los pies. Now she said, Priyasa kapuna aga prayasa prasito kim. Oh my dear guest, welcome. Y ahora le dice, mi querido huésped, bienvenido. How can I serve you? You are most honorable to me. ¿Cómo te puedo servir? Eres el más honorable para mí. Do you have any news from Krishna? ¿Tienes alguna noticia sobre Krishna? Uddhava was watching Radharani. She became completely mad, talking to an insect. Uddhava estaba observando a Radharani y dijo, se ha vuelto loca hablando con un insecto. This is Krishna Prem. Why is Krishna Prem? Esto es Krishna Prema. Narad Rishi said, Oh Vyas, have you written it? Vyas, ¿has escrito sobre esto? I said, No, Gurudev. No, Gurudev. Then what have you written? Entonces, ¿sobre qué has escrito? All useless without this. Todo es sin sentido. Todo So then Narad gave a blessing to Vyasadeva. Así que Narad ahora le dio una bendición And a he Vyasadeva went away. y se fue. So then Vyasadeva, Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihite Malay Apasya Purusham Purnam Maya Chatad Apasrayam. Vyasadeva went into Samadhi. Vyasadeva entró en Samadhi, That is the Samadhi of Bhakti Yoga. el Samadhi del Bhakti Yoga. And in his trance, he saw all the Leela of Krishna. Y cuando estaba en trance vio todo el lila de Krishna. From Krishna's birth, Desde su nacimiento, how he was stealing butter, cómo estaba robando la mantequilla, how he killed Putana, Trinavarta, Shakatasura, cómo estaba matando demonios como puta, how he danced on the head of Kaliya, cómo bailó sobre la cabeza de Kalia, how Krishna lifted Govardhan Hill, cómo levantó la colina de how Gokula, he performed Rasalila, cómo hacía el Rasa Lila, and how one day Akrura came to Vrndavan on a chariot and took him away to Mathura. y cómo Akura vino un día a Vrndavan y se lo llevó, And Krishna killed Kamsa. y Krishna mató a Kamsa, And then all the demons, they wanted to take revenge against him. y todos los demonios querían vengarse de él. So he had to move and live in the fortress in the middle of the ocean, Dwarka. Así que se tuvo que mudar y vivir en el medio del océano, en Dwarka. How Krishna married 16,108 princesses. Como Krishna se casó con 16.800 And at the princesas. time of the solar eclipse, Krishna went with all the residents of Dwarka to Kurukshetra, and the residents of Vrndavan also went there, and Radha and Krishna, they met again. Y un día de un eclipse de sol movió a todos los habitantes de Dwarka y a los de Vrndavan, y Radha y Krishna se encontraron allí otra vez. And Radharani with tears, she begged Krishna to come back to Vrndavan. Y Radharani con lágrimas. This is Ratyatra, meaning of Sorry, Pidió a Krishna She de begged volver a Krishna to come Vrndavan. back to Vrndavan. le suplicó a Krishna que volviera a Vrndavan. But Krishna said, I have. Pero Krishna dijo, Yavaraj is calling. If you will hear Srimad Bhagavatam, it is Amrita, you will become immortal. But sí. if you will be distracted, then Yavaraj is calling. Wow, si escuchas estos pasatiempos, te vuelves inmortal, pero si te distraes solamente una vez, visita Yamaraj. So, Vyasadeva saw all these leelas of Krishna. Vyasadeva vio todos estos lilas de Krishna. And on one side he saw Maya. Y de un lado veía a Maya. And all the jivas, millions of souls were lost. Y todas las almas, millones de almas, todas las Wandering jivas here and estaban there. perdidas, They don't know who am I, what am I. preguntándose por aquí, por They're allá quién working very soy. hard all the time and suffering.
caminando muy duro cada día y sufriendo, and they cannot find any way out. y no pueden encontrar la forma de salir de allí. So then Vyasadeva realized, Anato pasamam sakshat bhakti yogam adokshade lokasya janato vidvam chakre sattva sanhitam. That if I will describe the pastimes of Krishna, Vyasadeva realizó que si describía los pasatiempos de Krishna and I will give this to my disciples, y doy esto a mis discípulos, and they will tell to their disciples, y ellos darán esto a it sus will, discípulos, this kata of Krishna will come down in the Guru Parampara. este kata de Krishna va a descender en el Guru Parampara. And those jivas who are lost in Maya, when they hear it, from the Maya, they will be transferred to the spiritual world, Goloka Vrndavan, by hearing the Srimad Y Bhagavatam. estas jivas que están perdidas en Maya, al escuchar esto, van a poder salir de este Maya y ir hacia el mundo espiritual. So then, what Vyasadeva saw, he dictated it and Ganesh wrote it down, it became Srimad Bhagavatam. Entonces lo que Vyasadeva vio, lo dictó a Ganesh y Ganesh lo escribió y se convirtió en el Srimad Bhagavatam. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna himself. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Krishna mismo. The syllables of the verses of Srimad Bhagavatam have inconceivable power to awaken love for Krishna. Las sílabas de los versos del Srimad Bhagavatam tienen un poder inconcebible para despertar el amor por Krishna. So when Krishna himself came into this world as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Cuando Krishna mismo vino a este mundo como Chaitanya by his Mahaprabhu, own example and through the Goswamis, con su he ejemplo, taught everyone to chant Harinam and take shelter of Harikatha as described in Srimad Bhagavatam. con su ejemplo y los 6 Goswamis, He taught everyone to chant Harinam le and dijo a take todos que shelter of cantaran Srimad el Bhagavatam. Harinam y que tomaran refugio en el Srimad Bhagavatam. Jaha Bhagavata Pada Vaisnava Rastane Ekanta Aswai Karo Chaitanya Charane Swarup Damodar Goswami, who is the incarnation of Lalita Sakhi, said, Damodar Goswami, que era la encarnación de Lalita Shaki, if you want to know Srimad Bhagavatam, you must sit at the feet of a pure Vaishnava and be fully in the shelter of Chaitanya Mahaprabhu, and then all the Rasa Siddhanta will manifest in your heart. si quieres escuchar el Srimad Bhagavatam, tienes que sentarte de una forma humilde a los pies de un Vaishnava puro y rendirte Take complete shelter of Chaitanya y Mahaprabhu. tomar completo refugio en Chaitanya Mahaprabhu. Then this Prema Ras will manifest in your heart. Entonces este Prema Ras se va a manifestar en vuestros corazones.